श्रीहरि हे 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 बॉम्बे हे बॉम्बे दिल्ली गुजरात पंजाब हे बॉम्बे दिल्ली गुजरात पंजाब भावनगर जामनगर कलकत्ता भुवनेश्वर छत्रपुर ब्रह्मपुर फाटेगड़ आंबगड़ गुटबंध दक्षिणपुर नांदिया बालघाटपुर बांगणेबाड़ी बालीपुरा टिकरपड़ा नरणपुर ढेंगापदर गणियानाल सिद्धेश्वर गोकर्णपुर अनंतपुर दिगपंडी राजपुर तुलंगपुर सासपुर पाटपुर नेलीबंगला छक पलासपुर जनकपुर शेरगढ़ ढिंकीशाल खमार मुंडमरई ढौगा छक आसिका आमर मकुंदपुर बाबनपुर द्वारपुली हे अरे बॉय एटा श्लोकटा कोड शिखिथिलु रे काई मोले एती जगह गला से बुल देछे ये श्लोक शिखिनी एटा आगे गाड़ी रे हेल्पर जाउथला हेल्पर बाटे बाटे सब गाडा मन अछि कहि दी पळुती गला कोन माइबलान पेली उठुदिल बोलछो तू कोन माइबले तते पेली उठेव लोक तू माइबले कोन पेली जिबलान मा उठ उठ बोल कहबेनी आ सेन कोन सुनो बाबू एबे मोहर प्रसन्न सुनो बाबू एबे मोहर प्रसन्न जानिथिले उत्तरटा देबे आपण जानिथिले उत्तरटा देबे आपण एमिति नारी से घईटा मारी एमिति नारी से घईटा मारी ससुर संगतरे विरति करे एमिति नारी से घईटा मारी ससुर संगतरे विरति करे बसई ससुर को देई मारी आउ कहा घर घटना आज्ञा कहबे बुझाई शुणुथिबे सफा जने मन को देई शुणुथिबे सफा जने मन को देई हेले प प्रश्न पचालु प्रथम प्रश्न कोन स्वामीटा एमिति नारी घईता मारी ससुर संगरे विरति करी गोसे ससुर को देई मारी आहा कंजसुलोचना मालो कर करुणा कंजसुलोचना मालो कर करुणा कुठी काटी कुठी साले करे बंदना कुठी काटी कुठी साले करे बंदना कालिका काल रात्रिर रूप धरिण काचावनी गण संगे करू भ्रमण निशारे करू भ्रमण माकाम सेना मातो निशारे करू भ्रमण खर निश्वासरे खंडा खरपर तोर क्षण करे बध कल महिषासुर क्षण करे बध कल महिषासुर खेली खेली खल खेल भांगिलु तुही क्षीर रे खार मिसाई देलु सुखाई आ खोजी न पारिबे केही एही संसारे मात खोजी न पारिबे केही हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय मां खंडेश्वरी जी गुप्त ब्रह्म ज्ञान मालो गर्भ संभूत गुप्त ब्रह्म ज्ञान मालो गर्भ संभूत गंगाधर न पावंती जाहार अंत
ଛଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଗଳାରେ ତୋର ଓ ଗୁହାରି ଘେନ ମୋହର ଜଗତ ମାତ ମାତ ଗୁହାରି ଘେନ ମୋହର। घड़ी के घोर समरोह करिलु तुही घड़ी के घोर समरोह करिलु तुही घोर मुखी रसना कहु देलु सुखाई घटे घटे घट तोर हेउछि पूजा घोर संकट रु पारी कर गिरिजा ଆଉ घरे घरे उड़े ध्वजा देखुछु तुही मात घरे घरे उड़े ध्वजा। जगत जनक हिते जगत मात जगत जनक हिते जगत मात जोगी जग यज्ञरु मा खेलु संभूत जोगी जग यज्ञरु मा खेलु संभूत जुगे जुगे बोलाउछु जोगीन्द्र बामा जुगे जुगे बोलाउछु जोगीन्द्र बामा आउ जिबा सिबार बाट जगिछु सीना ओ जगते बाजेबा जଣା जगत मात मात जगते बाजेबा जଣା। जय मां तरतारिणी की जय मां खंडेश्वरी की जय मां करेश्वरी की। प्रश्न पचारिबा भारी सहज प्रश्न पचारिबा भारी सहज कहिबा लोकंकर मनकु हेज आकाशटा केते हाथ किए मापिछि आकाशटा केते हाथ किए मापिछि समुद्रर बाली कुरे किए गणिछि धीरे धीरे पुराण अटई जे गहन बन पुराण अटई जे गहन बन सेवन गमिबाकु नुहे सामर्थ लगी जाओ एड़े सुंदर कथा देलु पचारी शुणिले गायक जीव बाया होई लगी जाओ जाओ लगी जाओ शुणिले गायक जीव बाया होई और मैं मेडिकल पढ़ी एमिति नारी से घईता मारी ससुर संगतरे पिरती करी गोसेई ससुर को देइछि मारी एथिर भाव मते पचारी अछु सुणरे गोळामाली देण मन सेथिर विषय कहुअछि जान एमिति नारी से घईता मारी ससुर संगतरे पिरती करी सत्यजुगर एही घटना बाप नृसिंह पुराण रे रहिछि सत प्रहलाद पुत्र अटे बैलोचन ब्रह्मा को से वर पाइला धन तिनि पुर जाक करिला भ्रमण देवता को बहुत देला जंत्रणा हीराथिरे बसी देव गण जाई विष्णु को तपस्या करिले तो जाई सेते बेले भगवान मन रे भाबिले किपरि असुर मरिब भाबिले मालती कन्या रूप को हरिण श्री हरि बनस्थ मथरे भ्रमुथिले भाई बैलोचन जाइथिला मोर गया विनंदे सुंदरी स्त्री की देखिला नयने रही जाओ बैलोचन मुर्गिया को गले कौन हला रे कौन हला श्लोक आज्ञा श्लोक जानी पार
ଓ ତ ଶ୍ଲୋକ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ବୁଝଉନ ବୁଝିଲେ ଇଏ ତ ଇମିତି କହୁଛୁ ଆଉ କଣ କରି ଜାଣିପାରୁନା ତୁ ଅର୍ଥ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଜାଣିପାରିବ ମୁଣ୍ଡ ନ ପଡେ ହେଲେ ହେଲେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ କଣ କଲେ ମାଳତୀ କନ୍ୟା ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବନସ୍ଥଳୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୈଲୋଚନ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଯେ ତୋତେ ମୁଁ ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାଳତୀ କନ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଟରାଣୀ କରିବ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରତ ନିୟମ ରହିଛି କଣ 21 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତୁମେ ମୋ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଆଚ୍ଛା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ହେଲେ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ 21 ଦିନ ବିତିବାକୁ 2 ଦିନ ରହିଛି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ବୈଲୋଚନ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଉକୁଣି ଜାତ କରିଦେଲେ ଯାତ୍ରା କରିଦେଲେ ବୈଲୋଚନ କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ସଲୁଛି କିଏ ଦେଖିଦେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ତ ଖୋଜୁଥିଲେ ଇଏ କେମିତି ବିନାଶ ହବ ବୋଲି ହେଲେ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ତାକୁ ଜଙ୍ଘରେ ବସାଇ ତା ଉକୁଣି ଖୋଜି କଣ କଲେ ତାର ଯୋଉ ବୀର ବାଳଟାକୁ ଉପଡ଼େଇ ଦେଲେ ଉପଡ ଦେଲେ ହେଲେ ବୈଲୋଚନ ମରିଲା ମଲା। ବୈଲୋଚନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ ମାଳତୀ ମାଳତୀ କନ୍ୟା କନ୍ୟା ଏମିତି ନାରୀ ସେ ଖଇତା ମାରି ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗତରେ ପିରତି କରି ବୈଲୋଚନ ବାପା ଅଟନ୍ତି ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭାବ ରଖିଥିଲେ ଜାଣୁ ଭକ୍ତର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀହରି ତା ସଙ୍ଗରେ ପିରତି ରଖିଥିଲେ ଭାଇ ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗରେ ତ ପିରତି କରି ଗୋସେଇ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଇଛି ମାରି ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବହୁତ ଦଣ୍ଡିଲା ନୃସିଂହ ରୂପକୁ ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚକାଡୋଳା ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀହରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କରିଲେ ଭାଇ ତୋହର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା ବାପ ରହିଯାଉ ଏମିତି ନାରୀ ଘଇତା ମାରି ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗରେ ପିରତି କରି ଗୋସେଇ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଇଛି ମାରି ହେଲେ ବୈଲୋଚନ ହଉଛନ୍ତି ମାଳତୀ କନ୍ୟାର ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେ ଭଗବାନ ମାଳତୀ କନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଲୋଚନ ବୈଲୋଚନ ହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗୋସେଇ ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛନ୍ତି କି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ